पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार की गारंटी गाड़ी के घूमने की सहयोगिता राज्य सरकार नहीं कर रही है। ऐसा ही कटाक्ष किया है बांकुड़ा से भाजपा सांसद एवं केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने। बुधवार को जिला के तालडांगरा विधानसभा अंतर्गत तालडांगरा बाजार इलाके में प्रधानमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम को जनता को दिखाया जा रहा था। बुधवार को तालडांगरा बाजार इलाके में भाजपा की तरफ से किसानों महिलाओं के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का वीडियो कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में जानकारी दी जा रही थी, जहां भाजपा सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार के अलावा जिला भाजपा के अन्य नेता उपस्थित रहे। मौके पर भाजपा सांसद सुभाष सरकार ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। आज के विकसित भारत संकल्प यात्रा অর্থাৎ মোদি সরকারের গ্যারান্টি, এই পশ্চিমবঙ্গে সেই গ্যারান্টি গাড়ি, এটা কিন্তু রাজ্য সরকার কোনো রকমভাবে এই গাড়ি এখানে যে ঘোরার জন্য যে সহযোগিতা করা দরকার সেটা করছে না বলে গাড়ি আসেনি। কিন্তু তার সত্ত্বেও এই যে মোদি সরকারের গ্যারান্টি সমস্ত মানুষের কাছে গিয়ে পঞ্চায়েতে গিয়ে সমস্ত স্কিমকে জানানো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে 100% যাতে সেই স্কিমের যোগ্য মানুষেরা ওই স্কিম পায় তার জন্য মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া। আজকে প্রধানমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন প্রান্তের, কোথায় মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, পূর্ব প্রান্ত, ত্রিপুরা, এই সমস্ত জায়গার মহিলা, কিষাণ সবার সঙ্গে কথা বললেন এবং শুধু তাই নয়, মহিলা সেলফ হেল্প গ্রুপ তাদেরকে লাখপতি করার যে প্রচেষ্টা, তাদের মধ্যে প্রেরণা দেওয়া, সে সমস্ত করেছেন। আর এর সঙ্গে সঙ্গে সকলকে বলবেন যে এই লাভ পেয়েছে বিভিন্ন স্কিমের, সেই জন্য অন্য কেউ লাভ নেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज।